Bagong 9.8 million peso access road sa Sinusa napahimusla na. Barangay ay Kapitan Bano mitahusoban pang mga proyekto. Giadtuan nagtutukan ni Leon Medalyo ang maong balita. Ania ang iyong report. Subay sa padayon nga tumong sa Asinso Administration nga maghatag og sayon agian, hamugaway og simentadong mga kadalanan sa tibok probinsya ug Distrito 2. Gihatagan og update ni Punong Barangay Jojo Bano sa Barangay Sinusa ang kalabot sa mga road concreting infra projects nga gipatuman og ibubo ngadto sa ilang barangay. Usana nini mao ang pagsiminto sa Purok 1, Purok 6, Barangay Sinusa Access Road nga dunay kinatibuk ang pundo nga 9.8 million pesos ug hingpit nga napunduhan ni Second District Representative Congressman Sancho Fernando Anduaminal pinaagi sa 2025 GAA project. Karon na human na ang pagkonkreto niini o kasamtangang napahimuslan sa mga residente sama na lamang ni Emily og Mary Grace Costales nga nagpahayag sa ilang dakong kalipay og pasalamat. Ipay kay sir kay dili na mi magkalapok-lapok ang among mga service among taga dito sir. Maayo na kay pagdagan sir pero kay mi pasalamat sir sa team Asinso sir. Pasalamat kog dako jud sa mga kuan sa Asinso, labi na gyud sa atong gobernador, congressman ug atong usa pagkakuan nga si Mayor Indes Auna. Then sa atong team Asinso. Ni padayon karon ni Mayor Sam. Ni Mayor Sam. So dako kay ming pasalamat. Oo. Pero wala sila sir, murag wa gini na semento sir. Dako kay kausaban. Gawas pa nini sa pagkakaroon gisugdan usab ang pagsiminto sa dalan sa Purok 3, Purok 5 sa maong barangay. Ongoing na pod ang ato ang road concreting sa Purok 3 to Purok 5 sa pikas nga portion. Nga mo kinik diri nga portion. So makita nato kini paingon man ni sa Purok 5. So katong Purok 3 diri to moagi mo connect to sa diri nga portion. So tuyok to jud siya. Matod pa ni Kapitan Bano, ang pagkongkrito sa ilang dalan na kung tabang alang sa mga residente, ilabi na sa mga mananagat, tungod kay mas napasayo na ang ilang pagbiyahe ug ang pagdeliver sa ilang abot. Source of income mangguna mo diri sa Sinusa ang pagpanagat. So usually manggod sa mga katawhan na mo diri ang income diri pagpanagat. So muna dili na jud lisod para nila ang paghatod o pagdeliver sa ilang mga kuha kay may naman jud ang pag-agi nato diri. Dakong kaayuhan usab kini ilang binaalang sa mga estudyante nga sa ilang pag-eskwela dili na usab sila mag-antos sa kalapok sa ilang dalan tungod kay simentado na kini. Gibot yag usab ni Punong Barangay Bano nga sa pag-uhay lamang nga pagigtagbo ni Mayor Sam Norman Go Puentes ngadto sa mga kapitanes sa Dakbayan. Dakong pasalamat niya nga usa ang ilang barangay sa natagan og budget alang sa pagkongkrito sa ilang duha ka mga dalan. Tamat yung kog dako kay usa pod ang akong barangay naka-benefit sa ato kay nabudgetan jud ako ang barangay. So naay nakabutang dito nga road concreting sa Purok 1 to Purok 4. So pikas na po to nga portion. Og napoy Purok 2 to Purok 1 gyapon. So tag 5 million to pagkita nako dito sa proposal, so nakita nako ang akong barangay usa po naka-benefit sa ato nga kuan sa 20% sa city. Sa matag proyekto nga napatuman og napahimuslan sa mga residente sa Barangay Sinusa, gipaabot ni Kapitan Bano ang dakong kalipay nga gibati sa iyang mga katawan diin sumala pa niya. Tos kung moingon ta og gibati dako jud kayong kalipay jud nila nga natagaan na jud og kinini ang pagtagad ang among barangay. So kung sa ato pang-i-rate atong barangay ang among barangay gud sa una nabiyaan man gud ni. So ubang barangay maay na kayo nindot na kayo daghan ng mga kadalanan nindot na kayo. So karon kay nag-ongoing na pagkamulo na ta og progreso sa ato ang barangay. So nanatay mga road concreting nanatay daghan na basta daghan na tag mga proyekto nga gihatag diri. So muna isip nga barangay official dako jud kay namong kalipay no sa ilabi na sa administrasyon sa Team Mominal. Gipadayag usab ni Punong Barangay Bano ang iyang dakong pasalamat ngadto sa mga lideres sa probinsya sa Misamis Occidental ug ingon man ni Mayor Sam Norman Go Puentes. Sa ato mga lideres na probinsya sa Misamis Occidental, no, dako jud kayo ako ang pasalamat, dako kayo akong kalipay, binabanan sa ako ang mga katawhan diri nga nakita nga gibubuan jud nanyo og dako kayong project ang akong barangay. Kayang salamat Gob, Henry, Congressman Ando, Congressman Indy sa Team Asinso o ilabi na po sa atong mayor, Sam Fuentes. Salamat kaayo sa inyong paghatag og kining paghatag og
proyekto sa among barangay. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Midal. Salamat, Leoncio.